Ayan o, may ano yan o, gumagalaw yan. Ayan dyan. Anuin mo. Oh. Ha? Oo. 1 minuto dito, pindutin mo. Ha? Ganoon. Mamaya mo na pindutin. Ay, naku. O, dyan ha. Mamaya ha. Dudulos ako guys. Ito guys. Mamaya mo na pindutin. Mamaya mo na. Tumubo na naman kasi guys ulit kaya dulusan natin dulusan ulit o ano na dulusan ulit guys.